سلام كبرات تخطاتلتي خميل لكم ازي برايم تقرينيا ايو نحزي نباخم زحرنا يوم قدستي معبارتاتنا حزنا قريبنا زلنا كساب موداتا كتكاتلو نعدمكم بمسارة سمعنات بريتوريا دويلو سنحة دماوخنا تقراي كي ولع خبير سقات كم زلوا أمريكا قليسام وعز عباسانجو ناب مقالة سعيبو حوحاتنا أمريكا نزكارن مقلسي أوسينا اللوا حوحات عباسانجو زمرحوزة عوتنتو زتراتروي كبلن كلو أمريكا بانسارو اتعودت تصفى سلام زلوا إلاتولا بزرزر كن أربوينا بلوم علت عسران حاسة 2018 عامة مرات أب تقراي زوبا دوب متقعتي درون تفسيمو حيلا يوريتيبيا بلوم علت أب زوبا دوب تقراي كابتات مخني دبداب فسيمو أب حمد كاب عسر تربعتنا حاسة جميرو أب تقراي تخططالي نايدرون النفاريت المتقعتا زفسم زلو غينو اتوتت حزينا بملؤن قلعن خنات كشغاقرو كمزخل تقالي سلام تحلقتي سبع مسالاتن تكالاتن تقراي أب ولقا أب لعل دق تقراي يقبر زلو من نتاوي متقعتي قتلتن مكزال أبايتن كوغزا سوعيت قريبو أب ولقا قتلت تقارو حزون قصيل الله آيت أمانو لاسفا عندرقاتشو سقي تخلا كبل بموقاس بزعبا زلحاخ ميستر لعلاونا تقراي من لا شبو لعلاونا تقراي ندر دراي قربن كبل دما مكتل حوحات أمانو لاسفا قليس الله إرترا بزعباتا نبزوح كتزرارب زقنيتن بأمريكا معقب استنبرلو ندادي حيزاتو قعاز نبرت مركب من لا شبا بانديرا إرترا تنبلبل زنبرت مركب بعطوات مجوايا سعيبو إمباسي إرترا هزوص مغلتي أوسي ظلم بزعباتي أب تقراي زمعبل زلو أزيو حرقنيا درك إي زملكتن خالو زرزر معبالتاتن حزنا قربنا لنا كسامو داتا كتكاتو لبخبر عدمكم لو معسران حاسة 2018 عامة مرات أب تقراي زوبا دوب متقعتي درون تفسيمو حيلا يوريتيبيا لمون أب زوبا دوب تقراي كابتات مخوني دبداب فسيمو يركب اتي دبداب بنقوه ساعات خلتن فرقان باقواصراتي كابي استفسم ايون تبايلو لهم أب حمد كاب 14 حاسة جميرو أب تقراي تخططا لي زخونا ناي درون نفاريت المتقعتي زفسم زلو خوينو اتي ودت حزين أب ملؤن قلوعن خونات يشغاقر كم زلو تقاليت لهم سرعات بلسقنا ازيز فسمو زلو متقعتي درون حوحات دردر كقبل دفئت المفتار زعلم مخانو زقلصو منجتات حبريتا اتي دبداب حزون كقصل مخانو انفيتم اللهم سرعات عديس ابا اب تقراي بحده غص بدردر ملكع بخالي ايدو دما حوي زازنب زلو خوينو مغصلتا ابوشت زي سمنا زكايدوم زلو تخاتالتي نايدرون دبدابات لمون اب جنبار دب اب زركب كابتات دبداب درون كم زفصميو ترغاغيصو زلم اتي سرعات اب 18 نحاس 2018 عامه مرات نغو اب تماحسالي ساعات اب ورد راي عزبو كابي هجرا عدشو طبيع جنتي دبداب مفصامو ذكر خوينو تمالي 19 حاسون أباصبي بكيميكال استحجز استبهاله متقعتي كم زكايده يفلت يوم بسنبت أب تماسالي ساعات نجوه أب كابتات سمين معرب تقراين دابقنا خبيد متقعتي درون كم زبسحون يفلت يوم اتي سرعات أب ملا كابتات تقراي متقعتي درون كقصل كم زخلن أب بركز بلو كابتات نايدرون داساساتي كايد مهلاونيو تفليتو زلوم آيت أمانو لاسفا عندرقاتشو سقي تخلا كبل بموقاس بزعبا زلحاخ ميستر لعلاونا تقراي من لا شبو لعلاونا تقراي ندر دراي قربن كبل دما مكتل حوحات أمانو لاسفا قليس لهم أمانويل أبلعلتين منكس فيدرال كنالي مس شعبيان فانون تسمعنا لنا زبل ورد ما ترير من لا شيء يزركب أمانويل عندرقاتشو سقي قربت بقيع استخدنا تخلا كبل زفرجو غينو اتي بوغن عندرقاتشو استزرك حبريتا دما ناي دلل تشرحيو كبل قليس ويم يخون بر ازيناي ايتا أمانويل مجلسي أب مونغو تقارو حدش خطعن ناي قبزنا وقصان واللي عزلم أمانويل أصفا أب محبرا وفيسبوك قصو أب زفرو صحفو حوحات بمنقد إرترا يخون بخال أكال نفانو زلاخو مماخل لماني لن كبليو نسيقو زلم عندرقاتشو سقي حوحات معراب تقراي كم زي حتتنا أسمرا قال آتيو زبلو زربا حاسوت مخانو زقلس أمانو لاسفا زخونا حيلي لعلاون تقراي نابدردر ناي مقرب مسل يبلون كبل قليسهم أمانو كم زقلسو اتي حزر زلو مستراوي خيدان حبراوي حدقان ممكات دعنبر نربحا تقراي أحليف خان مهاب أيخونن إليهم يخونن بر تعذبتي كم ززخا خرغو أمانو لاسفا قدمي حيدات وارح أبريوت ميديا قريبو ناندرقاتشو سقي أمون غيرو كقلسو تسمعينيرو በትግራይ ውስጥ ጊዜያዊ አስተዳደርን ማቋቋም ማለት የነበረውን መንግስት አፍርሶ ጊዜያዊ አስተዳደርን ማቋቋም የተፈለገበት ዋና ዓላማ በመንግስትነት ደረጃ ኢንከምበንት ጋቨርንመንቱ ሙሉ በሙሉ ህወሓት ስለተቆጣጠረው ነው የሚል ግልጽ የሆነ ይህንን ስራ ውስጥ ከነበሩ ሰዎች ግልጽ የሆነ የተጻፈ አርቲክል አለ። ሲቀጥል በማን የተጻፈው? ቆይ እመጣልሃለሁ ጠብቀኝ። እሺ እየጨረስከው እንድትሄድ ብዬ ነው። እሺ ጀነራል ጻድቃን የጻፈው ግልጽ አርቲክል አለ።
እሺ ቀጥል፣ እንደሱ እያደረግን እናወራ። ጀነራል ጻድቃን ፕሪቶሪያ አግሪመንት ውስጥ ነበረ። ጀነራል ጻድቃን ግን ይህንን አርቲክል በግልጽ ጽፎታል። ይህንን ሀሳብ በግልጽ ማለት ነው። ሊንኩን ልሰጥ እችላለሁ። ሲቀጥል አሁን አንዳርጋቸው ጽጌ በቅርቡ ጊዜ የሰጠው ምስክርነት ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ነው ጠራርጎ ለመጣል ከታችኛው መዋቅር ጀምረን መንቀል አለብን የሚል ሐሳብ የያዘ እንደ ሸምጋይ ነው። ሸምጋይ ሆኖ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተላከ በግልጽ አስቀምጦታል። ተቀበሏል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሲቋቋም ቆይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ትቀበለዋለህ? የአንዳርጋቸው ምስክርነት ትቀበለዋል? ገደለ ድማ አማኑኤል አሰፋ ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ይምጻእ ዝብሉ ተጋሩ ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን መሰላቶምን ሓዊሱ ብምንጻግ ካብዞም ተጋሩ እዚኦም ንላዕሊ ነቲ ዕድመ ልክዑ ተጋሩ ብምጽልላእን ተጋሩ ብምጭፍጫፍን ዝፍለጥ አንዳርጋቸው ጽጌ የኣምኑ እየ ዚ ዓይነቱ ዘረባ ምዝራቡ እዩ። ሕዚ ግን አማኑኤል አሰፋ ድሕሪ ሒደት ግዜ ተመሊሱ ንኣንዳርጋቸው ተኹላ ክብል ክወቅስ ተሰምዐ ኮይኑ ፖለቲካዊ ግብዝና ኣስዒብሉሎም። እዚ ተለዋዋጢ መርገጺ መሪሕነት ህወሓት ኣብ መንጎ ህዝብን መሪሕነትን ዘሎ ናይ ዘይምትእማን ሓጓፍ ዝያዳ ዘስፍሕ ምዃኑ ይነገረሉ። ኣማኑኤል አሰፋ ንመሰል ትግራይ ንምጥባቕ ዝዓለመ መግለፂ እኳ እንተሃበ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ግና ጽላልወቲ ይሕድረሉ እዩ ዘሎ። ላዕላውነት ትግራይ ብሓቂ ድሕንነቱ ተሓልዩ ድዩ ወይስ እቲ ኣብ ኣየር ዝነፍስ ዘሎ ናይ ምስጢራዊ ስምዕነት ወረታት ሓቂ ሒዙሎ ግዜን ተግባርን ዝምልሶ ሓቂ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ብዛዕባ እዚ ኣይተ ኣማኑኤል አሰፋ ንኣንዳርጋቸው ጽጌ ተኹላ ክብል ዝሃቦ ምላሽ እንታይ ኢኹም ትብሉ? ኣብ ርእቶም ማህዋዊ ሳንዶቅ ግደፉልና። እዛም ዝብልና ሃለወ ኣብ ወለጋ ዝሞቱ ቁፅሪ ተጋሩ ዛይዱ ተባሂሎም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትካላትን ትግራይ ኣብ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ደቂ ትግራይ ግበር ዘሎ መንነታዊ መጥቃዕቲ ቅትለትን ብህፁፅ ከውግዛ ድማ ፃውዒት ቀሪብሎ። ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ዝተገለጸ ክሳብ ሕዚ ዝተቐተሉ ንጹሃን ተጋሩ ቁፅሪ 15 በፂሑ ምህላው ሕዚ እውን እቲ ግፍዕታት ይቕፅል ምህላው ነበርቲ ገሊጾም ኣለዉ። በቶም መንነቶም ዘይተፈለጡ ዝተባሃሉ ዕጡቃት ኣብ ወለጋ ከባቢ ጉትን ዝተቐተሉ ተጋሩ 15 በፂሑ ምህላውን ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ተጋሩ ካብ ትማል ንጉሆ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይፍጸመሎም ምህላውን እዩ ተገሊጹ ዝርከብ። ከምቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተገበረ መንበሪ ገዛውቶም ተቃጺሉ ንብረቶም ተወሪሩ እንስሶኦም እውን ወሲዶም ከም ዝተኻፈልዎን እዩ ዝተገለጸ። ኣብቲ ከባቢ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝተቐመጡ እዞም ንጹሃን ተጋሩ ህይወቶም ከድሕኑ ፈቐዶ ናብ በቢ ከባቢኡ ይበታተኑ ከም ዘለው ድማ ተገሊጹሎም። እዞም ወገናት ሕዚ እውን ድምፂ ኩኑና ዝብል መልእኽቲ ይሰድዮም ዘለዉ። ኣብ ትግራይ ድርቂ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዝራእቲ ደሪቑ ሓረስቶት ንቀለብ እንስሳ ጥራሕ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ድማ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታት ራያ ዓዘቦ፣ ራያ ጨርጨርን ራያ ለማጣን ብስንኪ ሕፅረት ዝናብ ዝተዘርአ ምሸላ ደሪቑ ሓረስቶት እቲ ዝደረቐ ምህርቲ ንሰብ ቀለብ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ብዋናነት ንቀለብ እንስሳ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ተገሊጹ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ ሓረስቶት ኣብ ከቢድ ዓፀቦ ከም ዘለው እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ብቢሮ ሕርሻ ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይን ስግር ሕርሻ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይን ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ዝተገበረ ዳህሳስ መሰረት ዝገበረ ጸብጻብ ቀሪቡ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ዝግበር ጻዕሪ ክጠናኸር ድማ ጻውዒት ቀሪቡ። ኣብ መላእ ትግራይ ብዘጋጠመ ድርቂ ምኽንያት ብርኪ ዝበላ እንስሳት ክሞታን ሕብረተሰብ ንኸቢድ ድርቂ ክሳጣሕን ከም ዝኽኣለ ድማ ተገሊጹሎም። ጉዕዞ ኣባሳንጆ ናብ መቐለ ስዒቡ ህወሓትን ኣሜሪካን ዝቃረን መግለጺ ኣውፅየን። ህወሓት ኣባሳንጆ ዝመርሖ ዘተዕውትነቱ ዘጠራጥር እዩ ክብል እንከሎ ኣሜሪካ በኣንጻሩ እቲ ዑደት ተስፋ ሰላም ዘለዎ ኢላቶላ። ኣሜሪካ ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ነበር ናይጀርያ ኤሉሴጉን ኣባሳንጆ ናብ መቐለን ዝገበሮ ምብጻሕ ዘለዋ ነቕዳ ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ወጥረን ምትፍናንን ንምህዳእ ምስቲ ፍሉይ ልኡኽ ክትላዘብን ሓቢራ ክትሰርሕ ምዃነን ድማ ኣፍሪጣ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣብ ኢትዮጵያ ዝበጽሕ ግፍዕታት ዕሽሽ ብምባል ዝሓልፎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ወጥሪ እናዓበየ ይኸይድ ምህላውን እቲ ብስምዕነት ምቁራጽ ዘጻብኦታ ዝተወድአ ኩናት ዳግማይ ከይድግስ ኣብ ዓሚቕ ፍርሒ ተሸሚሙ ከም ዘሎን ድማ ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንመጻኢ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበለው ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ነበር ኣባሳንጆ ክንላዘብ ተስፋ ንገብር ክብል ድማ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛ ብመንገዲ ኤክስ ገጹ ኣፍሊጡሎም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣባሳንጆ ብሶኒ 24 ናሓሰ 2026 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ናብ ትግራይ ወግዓዊ ዘይኮነ ምብጻሕ ከም ዝገበረ ምስ ኣቦ እምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተዘራረበ ይፍለጥ እዩ።
እቲ ጉዕዞ ሃንደበታዊ ካብ ምኾኑ ሓሊፉ ብብዙሕ ጥርጣረታት ዝተዓጀበ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጸሉ። ነዚ ስዒቡ ድማ መራሕቲ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርብ ንምጅማር ቅድመ ኩነት ከም ዝተቐመጠ ተገሊጹ እዩ። ቁጠባዊ እገዳን ዕፅዋ ምልዓልን ዝዓርግ ዘሎ ውጥሪ ምህዳን ግዛኣታዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ምምላስ ከምኡውን ፖለቲካውን ሕጋውን ሕወሓት ናብ ንብሩ ምምላስ ዝብሉ ድማ ሕወሓትን ፌደራል ዘቐመጦም ቅድመ ኩነታት እዮም። ኣባሳንጆ እዞም ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመለሰ ኮይኑ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተዘራሪቡ ኣብ ቀጻሊ ዳግማይ ናብ መቐለ ክምለስ ምዃኑ እውን ንሰበ ስልጣናት እቲ ክልል ከም ዘፍለጦም ተሓቢሩ እዩ። ኣባሳንጆ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ናብ መቐለ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ተኸታተልቲ ርክባት ክገብር ቃል ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣብቲ እዋን ተጸብጺቡ ነይሩ። ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብጨወይቲ ዝተተሓዘት መርከብ ትእሳር ከም ዘይብላ ገሊጻ። ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ብ20 ነሓሰ 2026 ኣብ ገመገም ባሕሪ የመን ባንዲራ ኤርትራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ጽዕነት ነዳዲ ተጨውያ ተባሂሉ በቶም ሚዛን ኣለዎም ዝበሃሉ ማዕኸላት ዜና ከም በዓል ሮይተርስ፣ ኤኤፍፒ፣ ቢቢሲን ካልኦት ከይተረፈ ዝገዋሕ መጋገይ ሓበሬታ ብዝምልከት መብርሂ ከም ዝሃበ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኩሎም እቶም ብዛዕባ እዚ ፍጻመ ዘጋውሑ ከም ቀዳማይ ምንጪ ሓበሬቶም ገይሮም ዝጠቕስዎ ንትካል ንጥፍታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ኤምባሲ እንተኾነ ግና ኤምባሲ ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ ቅድም ቀዳድም ሓበሬታ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ዝኣርምኣ ኢሉ ከም ዝጠቐሰ ከም ዘረጋገጸን ነቲ ትካል መብርሂ ክህቦ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብወግዒ ከም ዝሓተተ ድማ እቲ ኤምባሲ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ድማ ብዛዕባ እዛ መርከብ እዚኣ ዝተዘርግሑ ሓበሬታታት ኩሎም እታ መርከብ ብኤርትራ ከም እትውነን ወይ እውን ምስ ኤርትራ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዋ ዘመልክት መረጋገፂ የብሎምን ዝበለ ኮይኑ እዚ ፍጻመ እዚ ኣካል ናይቲ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ኣህጉራዊ ውድብ ማሪታይም ምንቅስቓስ ዘይሕጋዊ መራኸቢ ንግዲ ኢሉ ዝምድቦ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ እዩ ዝገለጸ። ብተወሳኺ ድማ ኣህጉራዊ ውድብ ባሕራዊ ምንቅስቓስ እታ መርከብ ኣብ ወግዓዊ ሰነዳቱ ኣብ ምድብ ዋንነተን ዘይፍሉጣት መራኸብ ኢሉ ኣስፊርዋ ከም ዘሎን ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ IOM እውን እንተኾነ ሰነዳት ናይቲ ውድብ ተወኪሱ እዛ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ዝጠቐሳ መርከብ ብኤርትራ ከም ዘይትውነንን ኣብ ኤርትራ ምዝግብቲ ከም ዘይኾነትን ኣስፊርዋ ከም ዘሎ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። እቲ ሓቀኛ ጭብጥታት እዚ ኮይኑ እንከሎ ገለ ኣንጻር ኤርትራ ዝተሰለፉ ዝበሎም ዝንቡዕ ሓበሬታታት ምዝርጋሕ ቀፂሎምሉ ከም ዘለው እዩ ዝሓበረ። ካብ ደረጃን ስነ ምግባርን ጋዜጠኝነትን ወፂኦም መጋገይ ሓበሬታታት ኣብ ምዝርጋሕ ከም ዘለው ድማ እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ገሊጹ ይርከብ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር እንዳገበርኩም ስለተከታተሉና እውን ኣዝና ነመስግን። ብቐጻሊ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።